नमस्कार बंधुगण आशा करछि आपण निश्चय समस्ते भल थे 27/9/2025 स्पेशल ओटीटी पेपर 1 आसीथिबा इंग्लिश पार्ट को आम एठार आलोचना करिया जाउछे 61 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स हार्वेस्ट। ऑप्शन ए सस्टेन, ऑप्शन बी ब्लेंड, ऑप्शन सी वाइल्ड ना ऑप्शन डी एमर्जिंग। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन सी वाइल्ड। 62 नंबर क्वेश्चन व्हिच प्लेस ऑफ ओडिशा हैव बीन सुइटेबल फॉर हाई क्वालिटी टी प्रोडक्शन। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन डी कोरापुट, गजपति एंड मयूरभंज। 63 नंबर क्वेश्चन राइज ऑफ टी प्लांटेशन रिजल्ट डैश इन ओडिशा। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन बी ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। 64 नंबर क्वेश्चन दिस पैसेज इज अबाउट। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन सी टी प्लांटेशन इन ओडिशा। 65 नंबर क्वेश्चन द ऑथर सेज ओडिशा इज नोन फॉर इट्स डैश। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन ए रिच टेक्नोलॉजी। अड़सठ नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ राइटिंग फॉर द लर्नर्स एट द एलिमेंटरी लेवल। ऑप्शन ए कंट्रोल राइटिंग, ऑप्शन बी नैरेटिव राइटिंग, ऑप्शन सी फ्री राइटिंग ना ऑप्शन डी क्रिएटिव राइटिंग। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन ए कंट्रोल राइटिंग। 69 नंबर क्वेश्चन द टीचर शुड टीच ग्रामर डैश। ऑप्शन ए थ्रो रूल्स, ऑप्शन बी थ्रो स्ट्रक्चर ना ऑप्शन सी इन कंटेंट, ऑप्शन डी इन आइसोलेटेड एग्जाम्पल। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन सी इन कंटेंट। 70 नंबर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू ड्रिंक डैश वाटर नाउ। ऑप्शन ए फ्यू, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी ए फ्यू ना ऑप्शन डी मेनी। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन बी सब। 71 नंबर क्वेश्चन लुक एट दिस डैश टेबल। ऑप्शन ए ओल्ड वुडन ब्यूटीफुल डाइनिंग, ऑप्शन बी ब्यूटीफुली वुडन ओल्ड डाइनिंग, ऑप्शन सी ब्यूटीफुल ओल्ड डाइनिंग वुडन ना ऑप्शन डी ब्यूटीफुल ओल्ड वुडन डाइनिंग। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन डी ब्यूटीफुल ओल्ड वुडन डाइनिंग। 72 नंबर क्वेश्चन द टीचर कैन हेल्प्स द लर्नर्स इनरिच देयर स्टॉक्स ऑफ वर्ब थ्रू टीपीआर activities while transacting dash। ऑप्शन ए राइमिंग, ऑप्शन बी एक्शन सॉन्ग्स ओनली, ऑप्शन सी स्टोरीज ओनली ना ऑप्शन डी स्टोरीज एंड एक्शन सॉन्ग। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन डी स्टोरीज एंड एक्शन सॉन्ग। 73 नंबर क्वेश्चन द एक्टिविटी गिवन इन द टेबल एबव कैन हेल्प लर्नर्स टू डेवलप देयर डैश स्किल इन राइटिंग। ऑप्शन ए ग्रामर, ऑप्शन बी स्पेलिंग, ऑप्शन सी पंचुएशन, ऑप्शन डी सिक्वेंसिंग। ताहले सठिक उत्तर जीव ऑप्शन बी स्पेलिंग। 74 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ले द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग इन इंग्लिश। ऑप्शन ए लिसनिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग ना ऑप्शन डी राइटिंग। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन ए लिसनिंग। 75 नंबर क्वेश्चन द एक्टिविटी गिवन इन द टेबल एबव इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए चेन ड्रिल, ऑप्शन बी डायलॉग प्रैक्टिस, ऑप्शन सी एक्शन प्रैक्टिस ना ऑप्शन डी टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन डी टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स बा टीपीआर। लीव दैट आई डैश इट फॉर यू। ऑप्शन ए आई एम कैरिंग, ऑप्शन बी विल कैरी, ऑप्शन सी विल बी कैरिंग ना ऑप्शन डी कैरी। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन ए आई एम कैरिंग। 77 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए ही इज नॉट रिच येट ही इज हैप्पी, ऑप्शन बी ही इज नॉट रिच येट ही इज हैप्पी, ऑप्शन सी ही इज रिच येट ही इज हैप्पी ना ऑप्शन डी ही इज रिच येट ही इज हैप्पी। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन डी ही इज रिच येट ही इज हैप्पी। 78 नंबर क्वेश्चन द रोड हैज बीन क्लोज फॉर ट्रैफिक डैश लास्ट ट्यूजडे। ऑप्शन ए सिंस, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी ऑन ना ऑप्शन डी इन। ताहले यार सठिक उत्तर जीव ऑप्शन ए सिंस।
79 number question, the police dash arrest the thieves. Option A has, option B have, option C are না option D were. তাহলে আর সঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন বি have. 80 number question, collection of idea through brainstorming, organization of idea, drafting, editing and revising are the sub skill of dash. Option A listening, option B speaking, option C reading না option D writing. তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন ডি রাইটিং। 81 নম্বর কোশ্চিন, নোট মেকিং ইজ এ স্টাডি স্কিল হুইচ ইজ ডন আট দ্য টাইম অফ ড্যাশ। অপশন এ রিডিং এ টেক্সট, অপশন বি লিসেনিং টু দ্য টিচার, অপশন সি স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং সমথিংস না অপশন ডি লিসেনিং অ্যান্ড রাইটিং সমথিং। তাহলে আর সঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন এ রিডিং এ টেক্সট। 82 নম্বর কোশ্চিন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট করেক্ট about teaching English at the primary level. Option A, it is more challenging as the learners come from diverse background. Now option B, it is the mother tongue of the learners. Option C, it is the introduction at the primary level as a second language. Now option D, learners are taught vocabulary and structure at this stage. তাহলে আর সঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন বি, it is the mother tongue of the learners। 83 নম্বর কোশ্চিন, লার্নিং ইংলিশ উইল হেল্প অস ড্যাশ। তাহলে আর সঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন ডি, টু ওপন দ্য উইন্ডো টু দ্য নলেজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। 84 নম্বর কোশ্চিন, আই ওয়াজ শকড ড্যাশ দ্য নিউজ অফ মাই মদর্স অ্যাক্সিডেন্ট। তাহলে আর সঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন এ উইথ। 85 নম্বর কোশ্চিন, হর মদর অলওয়েজ মেক্স হর ড্যাশ। তাহলে আর সঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন সি ক্রাইং। 86 নম্বর কোশ্চিন, দ্য ওয়ার্ড প্রিভিস মিন্স ড্যাশ। অপশন এ ব্যাড টেম্পর্ড, অপশন বি প্লিজেন্ট, অপশন সি হ্যাপি না অপশন ডি টায়ার্ড। তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন এ ব্যাড টেম্পর্ড। 87 নম্বর কোশ্চিন, আকর্ডিং টু রস্কিন বুকস আর লাইক কিংস ট্রেজর বিকজ দিস বুকস আর ফিল্ড উইথ ড্যাশ। অপশন এ গোল্ড অ্যান্ড সিলভার, অপশন বি প্রেসিয়াস স্টোনস, অপশন সি ইন্টারেস্টিং স্টোরিজ, অপশন ডি নলেজ, নোবেল থট অ্যান্ড হাই আইডিয়া। তাহলে আর সঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন ডি নলেজ, নোবেল থট অ্যান্ড হাই আইডিয়া। হু আকর্ডিং টু দ্য অথর ইজ রিয়েলি এ পুয়ার ম্যান। অপশন এ হু ডজ নট হ্যাভ এ লট অফ গোল্ড অর সিলভার, অপশন বি হু ডজ নট হ্যাভ ট্রেজার্স, অপশন সি হু ডজ নট রিড বুক না অপশন ডি হু ডজ নট হ্যাভ লার্জ কোয়ান্টিটি অফ মনি। তাহলে আর সঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন সি হু ডজ নট রিড বুক। 89 নম্বর কোশ্চিন, হোয়াই ডজ এ গুড রিডর নেভার ফিল লোনলি। অপশন এ বিকজ হি ওয়াজ মেনি ফ্রেন্ডস, অপশন বি বিকজ হি গটস প্লেজর আউট অফ রিডিং বুকস, অপশন সি বিকজ স্টোরিজ আর ভেরি ইন্টারেস্টিং না অপশন ডি বিকজ বুকস আর ভেরি এক্সপেন্সিভ। তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন বি বিকজ হি গেট প্লেজর আউট অফ রিডিং বুক। আজের শেষ কোশ্চিন, দিস প্যাসেজ ইজ এবাউট ড্যাশ। অপশন এ ডিফরেন্ট কাইন্ড অফ বুকস, অপশন বি রিডিং স্টোরিজ অ্যান্ড নোবেলস, অপশন সি দ্য ইউজফুলনেস অফ রিডিং বুকস না অপশন ডি দ্য ওয়েলথ মোর প্রিসিয়াস দ্যান গোল্ড। তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন ডি দ্য ওয়েলথ মোর প্রিসিয়াস দ্যান গোল্ড।